Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya malam ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap Hasyiah Thalathah Usul bersama guru kita bersama Ustadz Rafi hafizahullah taala wa rafa'a qadrahu fid dunya wal akhirah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu maka kepada Ustadz kami persilahkan falyatafaddal mashkura ma'jura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali ya di majelis qiraah Hasyiah Salahatul Usul. Pada pertemuan sebelumnya ya sudah sampai di halaman 37 ya. Di halaman 37 sekarang kita masuk di bagian dalilul khawfi qauluhu ta'ala bagian itu di hasyiah yang pertama wa annahu ibadatun minal ibadatil qalbiyah ya. Yang bagian itu silakan dibaca satu orang. Coba Bismillah. silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Qala Matin rahimahullah taala wa dalilul khawfi. Faqala syarih wa annahu ibadatun minal ibadatil qalbiyati bal huwa ruknul ibadatil a'zami wa la yastaqimu ikhlasud dini lillah alladhi amara Allahu bihi ibadahu illa bihi wal khawfu masdaru khafa faza'un wa wajalun lakinnal khawfa yata'allaku bil makruhi wal faza'u bima faja'a binhu wa huwa inzi'ajul qalbi bitawqi'i makruhin ajilin wal wajalu min ghairi muta'addin wal khawfu min muta'addin qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin awwalul ayati innama dhalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu yu'azzimuhum fi sudurikum wa yuwahhimukum annahum dhu ba'sin فنهاكم أن تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم وخافوني في مخالفة أمري وتوكلوا علي فإني كافيكم إن كنتم مؤمنين جعله شرطا في صحة الإيمان فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفع عنه الإيمان فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره فإن الخوف أنواع منها خوف السر فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر ودليل الرجاء وأنه عبادة قلبية من أجل العبادات فصرفه لغير الله شرك أكبر والرجاء بمعنى التوقع والعمل ممدود قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويرجو المسير إليه ويأمل لقاءه ورؤيته Wa yakhafu ويخاف iqabahu. نعم أحسن الله إليكم ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه ويأمل لقاءه ورؤيته وفسر بالمعاينة فليعمل عملا صالحا وهو
ma kana muwafiqan li syar'illahi maqsudan bihi wajhuh ahadan eh atas wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada ay la yaj'al ma'allahi syarikan fi ibadatihi fa innal ibadata la tasluhu illa lillah wahdahu la syarika lah fa ahadan nakiratun fi siyaqin nahyi ta'ummu kulla mad'uwin min dunillahi minal malaikati wal anbiya'i wal awliya'i was salihina wa ghairihim fa innahu idza raja ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallah fahuwa musyrikun asyirkal akbara wa ruknal amali al mutaqabbali ay yakuna khalisan lillahi wa ay yakuna sawaban ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dalilut tawakkuli wa huwa sidqut tafwidi wal i'timadi ala Allah fi jami'il umuri wa idharul ajzi wal istislamu lahu wa tawakkala alaihi wattakala istaslama ilaihi wa'tamada alaihi wa wakkala ilaihi amrahu wa sallamahu ilaihi wa huwa ibadatun min ajallil ibadati bal huwa ajallu anwa'il ibadati wa a'la maqamati tauhidi fala yufawwidu abdun umurahu wa la ya'tamidu illa 'ala Allah azza wa jalla fahuwa al-qadiru 'ala kulli syai'in biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu. Kok kesini ya? Ya benar ya. Oh ini tadi belum selesai ya. Masih ada, masih lanjut ya. Nah, Ya. Wa idza kana dzalika kadzalik. Assalamualaikum. Wa idza kana dzalika kadzalika fal makhluqu wa in kana lahu naw'un qudratin fala ya'tamidu alaihi walau fima aqdarahu Allahu alaihi bal ya'tamidu al-'abdu 'ala Allah azza wa jalla wahdah fattawakkulu ibadatun qalbiyatun fa in i'tamada 'ala ghairi Allah fima la yaqdiru alaihi illa Allah fadzalika huwa syirkul akbaru وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه فهو نوع شرك أصغر والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف. فهو ya fahuwa naw'u syirkin. نعم سنة الله إليكم فهو نوع شرك أصغر والمباح Asghara. أصغر. نعم Ya, هو نوع isim شرك tafdil. أصغر. نعم Isim tafdil ya, نعم asghar ya. أصغر. أحسن الله إليكم. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنياه لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده. قوله Ya, تعالى jelas sedikit-sedikit ya. Jadi نعم istilah yang dari kata tawakkal, ya, tawakulan, tawakul ya, yang diterjemahkan dengan tawakal, nah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini dibahas tadi ayuwakilu syakhsan ya bin niyabah fit tasarruf fi umuri dunya, itu maknanya taukil ya, mewakilkan. Ya kalau istilah taukil ya ini tidak ada masalah ya. Walaupun dari akar kata yang sama sebenarnya, tapi kalau wakala yuwakilu taukilan itu artinya mewakilkan. Jadi mewakilkan kepada seseorang ya untuk menggantikan terkait dengan tasarruf ya. Tasarruf dalam perkara-perkara dunia. Ya intinya mewakilkan saja. Ya, tetapi tidak bisa dikatakan tawakal tu alaih. Ya, kalau tawakal tu alaih
yaitu tawakal itu harus kepada Allah ya. Tawakal tuh ala Allah. Jadi ini menggunakan kata wakkala ya. Bal tuh ya. Aku mewakilkan kepadanya. Bukan tawakal tuh alaihi tapi tuh ya. Taukil. Nah, lanjutkan. Sebentar Ustaz. Kalau misalnya ternyata kecenderungan hatinya itu lebih condong kepada si siapa nih? Si makhluk ini masuk syirik kecil berarti ya. Eh, terkait dengan apa? Taukil tadi. Kalau taukil Tadi kan mewakilkan sesuatu misalkan kita ukil. Nah, secara bahasa mungkin secara ucapan dia, oh saya mewakilkan. Tapi kecenderungan hatinya seolah-olah keberhasilannya, kemudian tingkat kesuksesannya ini ya karena si, diwakilkan kepada si makhluk ini. Jadi gitu. oh iya, kalau kalau semisal itu tadi, kalau semisal ini berarti itu ada sisi tawakal itu, tawakul. Hmm. Kalau ini yang murni mubah itu adalah cuma sekedar tawakil mewakilkan saja, tapi nggak ada sisi tawakalnya tadi. Jadi misalkan saya menyuruh orang untuk tolong belikan ini dan itu, saya nggak bisa membeli sendiri gitu ya. Sebatas itu nggak ada masalah kan gitu ya. Sebatas itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai tadi ada sisi tawakalnya, jadi misalkan eh, apa namanya nyuruh seseorang ya nyari kerjaan atau apa mau minta didaftarkan misalkan tapi ada kecenderungan hati kita tadi sebagaimana sudah disebutkan tadi jadi keberhasilannya ternyata pas sukses itu diterima kerja kemudian kita hati kita tadi ada kecenderungan ke dari awal ke si orang yang kita mewakili tadi itu nanti jatuhnya jadi tawakal tadi. Jadi taukilnya ada, tapi tawakalnya juga ada, diberikan kepada si makhluk ya walaupun dalam kadar yang sedikit. Ya tetap nanti jatuhnya pada syirik kecil tadi itu. Mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Walaupun tetap dalam hati yang terdalamnya tetap ya kesuksesan pasti di tangan Allah ya. Tapi ketika ada kecondongan ya sedikit tadi, itu nanti jatuhnya sedikit kecil. Sama dengan misalkan kita berobat juga sama ya. Berobat kemudian kita sembuh ya. Atau dari awal belum sembuh pun kita ada kecondongan ke sana ya eh, ada sisi tawakalnya ke si dokter ini juga kan tidak diperbolehkan juga. Begitu mungkin ya maksudnya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال الماتن قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقال الشارح فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند انتفائه. فإن 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 تقديم المعمول فإن تقديم Fa'in, المعمول نعم فإن تقديم المعمول وهو قوله وعلى الله على العامل وهو كلمة توكلوا يفيد الحصر أي عليه وحده فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لا على غيره. وهذه قاعدة العربية. يكفي أنا أستاذ iya, iya. mungkin. Ini ya, ini ada faedah hasr tadi ini terkait dengan bahasa ya. Wa'alallahi ya, mana tadi ayatnya? Sebentar. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ya. Jadi makmulnya itu apa? Dikedepankan yaitu wa'alallah. Kemudian baru apa? Tawakkalu ya. Sehingga itu memberikan faedah pembatasan. Artinya dan hanya kepada Allah lah ya kalian bertawakal begitu. Jadi hanya tawakalnya hanya kepada Allah. Nah, ini kan bagian dari kaidah Qaidatul Arabiyah ya, kaidah bahasa. Walaupun kalau kita bicara bahasa Indonesia itu nggak ada makna hanya di sini kalau bicara bahasa Indonesia ya, seolah-olah cuma dan kepada Allah lah ya maka bertawakallah seolah-olah seperti itu saja ya. Kalau di sini ada makna apa? Hanya ya. Hanya kepada Allah lah maka kalian bertawakal atau maka bertawakallah kalian hanya kepada Allah. Nah, ini disinggung oleh Syarih ya rahimahullah ya, tambahan faedah bahasa. Dan ini di kitab-kitab bahasa Arab memang Pak di kitab-kitab para ulama selalu disinggung ya kaidah-kaidah semisal ini ya mengingat tadi ya bahasa Arab ini untuk di masa ini sudah bukan jadi bahasa ibu lagi. Ya di Arab sendiri sudah pakai bahasa Amya, maksudnya bahasa Fusha yang asli, bahasa Arab yang asli
sudah bukan bahasa ibu, sehingga akhirnya pembahasan-pembahasan agama juga, kitab-kitab yang tidak ada keterkaitan dengan masalah apa namanya kita yang nggak ada masalah dengan keterkaitan dengan masalah bahasa tetap disinggung. Misalnya ini kan masalah tauhid ya, masalah tauhid, tapi tetap disinggung ya. Mengingat tadi kan orang Arab sudah bukan terlahir bukan dengan bahasa Arab ya, bahasa ibunya, tapi sudah bahasa Arab yang pasaran ya, bahasa amiyah. Makanya kayak ilmu nahwu ya, ilmu sorof ya tetap dipelajari oleh orang Arab. Kita lanjutkan, silakan. Eh, Gantian ya, coba kita lihat pesertanya kalau sudah pada masuk ya. Coba Abu Adi silakan. Naam, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa qala wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Qala Asy'ari al-hasbu ma'nahu al-kafi. Wa hadhihi al-ayatu dalilu tsani dzakarahu al-musannifu rahimahullahu dari Hanin ya, Hanin dal, asalnya itu dalil namanya. Ya, dalilu dari tsani. Hanin. Jazakallah Makanya Ustaz. kamu dikasih alif lam itu jadi apa? Tsani. Asani ya, Nah, mankus ya. Ya, wa lanjutkan. hadhihi Dzakarahul musannif. dzakarahu dzakarahu Allahu musannifu rahimahu Dzakarahul musannifu. Zakarahul Dzakarahul musannifu musannif. rahimahullahu ala anna tawakkula ibadatun min ajali anwa'il ibadati fa ma'nal ayatu wa man فمعنى الآية مضاف إليه. فمعنى fa الآية ma'nal fa ma'nal ayati wa man yatawakkalu 'ala Allahi ay ومن يتوكل ومن wa, يتوكل wa man جزم jadi جزم yatawakkal na'am wa man yatawakkal 'ala Allahi ay ya'tamadu 'alaihi يعتمد يعتمد عليه يعتمد يعتمد عليه في أموره ay ya'tamid alaihi fi umurihi fahuwa kafihi wa man kana Allahu kafihi fala matma'a li ahad Nafiyahu. ومن كان الله كافيه wa man kana Allahu kafiyahu fala matma'a li ahadin fihi wa lam yadhkur ta'ala li tawakkuli juz'an جزاء jaza balasan جزاء jazaan ghairu tawalli kifayatuhul abdu غير تولي كفايته العبد abda faqala fahuwa hasbuh walam ya'ti fi ghairihi min al-ibadati fadalla ala azmi sya'ni tawakkul wa عظم فدل على عظم شأن التوكل tawakkuli wa fadilatihi wa annahu ajalul anwa'il ibadati fasarafahu li ghairillahi syirkun akbarun فصرفه فصرفه لغير الله شرك أكبر fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Qala musannif wa dalilur ragbati war rahbati wal khusyu'i wa annaha ibadatun qalbiyatun min ajalil ibadati wa sarafaha li ghairillahi syirkun وصرفها wa وصرفها وصرفها لغير الله شرك أكبر sarfuha li ghairi صرفnya namsat ya wa sarfuha kalau semisal itu kalau misalkan ada fa'ilnya ya dibaca wasorofa ya, tapi di sini nggak ada ya, makanya pakai masdarnya wasarfuha li ghairillahi syirkun akbaru. Terus war ragbatu as-su'alu
tulabu wa talabu Watol wabtihalu wa ya. tadarru'u warrahbatu Watadarru'u al-khawf ya. Tafa'ul. Tadarru'. wa tadarru' Tadarru'. tadarru' wa tadarru'u warrahbatu al-khawfu Ya. Terus wal faz'u wal khusyu'u wal at-taqamunu wa faza'u. Al khawfu wal faza'u ya, ini satu makna. Ya, satu makna ya, takut. Kemudian al-khawfu wal faz'u wal khusyu'u ay at-taqamunu wa tazallulu wa huwa qaribun minal khudu'i illa annal khudu'a fil badani wal khusyu'u fil qalbi Khusyu'an. wal khusyu' wal wal khusyu'a wal khusyu'a fil qalbi. Ya. Depan wal ada anna ya. Illa anal khudu'a fil badani ya, wal khusyu'a. Maksudnya illa wal khusyu'a gitu. Terus ya, illa anal khusyu'a fil qalbi. Maknanya demikian. Kemudian illa annal khusu'a fil fil qalbi wal qalbi basari was sauti. wal basaru was sautu Was sauti. fil wal basaru was Iya. Jadi uh, khusyuk ini ya semakna ya dengan khudu' ya. Hanya saja kalau khudu' itu ya ini pada badan saja ya. Jadi menghinakan diri ya, itu pada badan ya. Ketundukannya pada badan. Sedangkan kalau khusyuk ini lebih lebih luas lagi ya. Pada hati, ya pada mata, pada suara ya. Makanya kalau kita bicara khusyuk ya di dalam sholat, ya berarti nggak cuma badan saja, tapi harus hatinya, pandangannya, suaranya masuk di pengertian khusyuk. Beda dengan khudu yaitu terdapat pada badan saja. Nah, ini faedah lughawiyah ya. Ini di buku ini lumayan juga ya, ada faedah-faedah kebahasaan. Alhamdulillah ya, dapat tambah faedah bahasa. Lanjutkan qala musannifu sedikit lagi apa dia qawluhu silakan. qawluhu ta'ala innahum Ya, kanu namsat innahum ya kanu lanjutkan apa dia silakan. Innahum kanu yusari'u yusari'una bil khairat. yusari'una fil khairati yakni al-anbiya'u alladzina Hmm. samahumullahu Yakni al-anbiya. Ya, kalau ada yakni, arti yakni itu apa? Yakni itu artinya kalau kita terjemahkan ya itu aja gitu ya. Paling yakni maksudnya yang dia maksudkan. Yang dia maksudkan apa? Nah, sehingga nanti al-anbiya sebagai maf'ul bihnya. Ini nanti dipakai di yang lain-lain juga demikian ya, di nasab sebagai maf'ul bih. Yakni al-anbiya. jazakallah Ustaz. Yakni al-anbiya'a alladzina samahumullahu fi hadhihi surati yubadiruna wa yusabiquna fi amalil qurabati wat ta'ati wat ta'ati wa yad'unana rabban Ya, wa rahban rabban bi rahmatillahi ya, raghaban wa rahaba ya. Wa yad'unana raghaban wa wa rahaba. rahban Ya, raghaban fi rahmatillah. bi rahmatin Ya, wa rahaban wa rahaba min azabillah. min azabillah. Ya, min azabillah. Karena maknanya itu tadi raghaban berarti itu mengharapkan ya. Kemudian rohaban berarti rasa takut kan. Berarti raghaban fi rahmatillah, mengharapkan rahmat Allah, wa rahaban min azabillah, dan takut dari siksa Allah. Ya, wa kanu lana khashi'in. Wa kanu lana Satu lagi apa dia khashi'ina ya? Satu lagi. khadi'ina mutazallilina fadallatil ayatu ala anna hadhihi salasatul anwa'i min Salasata. An. salasata Dia ada anak. Anak. Iya. jazakallahu Ustaz. Anna Gak apa-apa. hadhihi Kalau
salah. Kalau kalau nggak baca kan nanti salah terus ya. Kalau baca ini salah jadi ingat ya. Anna hadhihi thalathatal anwa'. Ah, Lanjutkan. ah. Jadi kepotong sama hazihinya jadi. Nah, Iya, nggak apa-apa. jazakallahu Ustaz. Anna hadhihi salasatal anwa'i min ajali anwa'il Anwaa. ibadati min ajali Al anwa'al anwa'. an Ini memang sebentar sebentar ya. Ini susunannya agak unik juga ya. Mungkin kalau kita biasa bacanya gini ya. Anna hadhil anwa'a salasata ya. Biasanya gitu ya. Anna hadhil anwa'a as-salasata. Tapi di salasah. sini ya penulis maunya anna hadhil salasatal anwa'. Jadi nanti anwa'nya dikira sama antum jadi mudhof ilaih ya. Ya, al Hmm. anwa'. Terus lanjutkan. Faman sorofaha minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Hmm. Ya, faman sarafa minha syai'an. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun Musyrikun kafirun. Ya, kafirun. cukup. Ya, Jazakallah kita Ustaz. gantian yang lain. Ya, kom. Simak terus ya. Eh Akhdilin ya, Abu Fatih silakan Abu Fatih. Pelan-pelan saja ya. Nah, Jangan bismillah, alhamdulillah. Nah, Ustaz. silakan ya. Bismillah. Qala qala al-musannif rahimahullah wa dalilul khasyati al-khasyatu fi'latun min khasyatin khafahu wa taqahu. Ya. Al khasyatu ya fa'latun min ya. Fa'latun min khasyiyahu khafahu wattaqahu. Itu Fa'al maknanya mirip-mirip ya. Dari khasyiya atau juga khafa, kemudian juga ittaqa, ya artinya sama intinya takut, menjaga diri begitu ya. Terus suaranya hilang ya. Sebentar ya, suaranya Jaringan hilang. mungkin. Oh iya, ya. Hilang total ini. anaknya ada suara. Oh, baru saja, baru ada. Fahia Silakan, silakan. Ulangi bima'na lagi. Ulangi lagi ya, soalnya hilang tadi, hilang total. Ya, fahiyah bima'nal fahia khawfi. Ya, fahia bima'nal khawfi lakinnaha akhassu minhu wahia min ajli anwa'il ibadati wa ajal, ya. sarafaha Jal. Min ajal, min aj ajalli ya, paling mulia. Min ajali anwa'il ibadati. Ya. min ajalli anwa'il ibadati wa sarfuha li ghairillahi syirkun akbar. Syirkun akbaru. Ya. Qauluhu ta'ala ya syirkun akbar. Kemudian, Qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni al-ayah. Ay la takhshawun nas khshawun nasa ya fa lah, inni la waliyu nas. la takhshawun nasa fa inni waliyukum wakhshawni wahda Waliyuk. fa innahu ta'ala huwa Wahdi. Wakhshawni wahdi. Wahdi. oh ya nah sanallahu alaihi Ya kan? wakhshawni wahdi fa innahu ta'ala huwa ahlu an yakhsha wahdahu an yukhsha wahdahu فأمر تعالى Ya. بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره كما في الآية الثانية فلا تخشوا الناس أي لا تخافوا منهم واخشوني
ay khafu minni al-ayah ay ila akhiril ayati au iqra'il ayata fadalat al-ayatani wa ma fi ma'nahuma ala anna al-khasyata ibadatun min ajalil ibadati fasorfuha li ghairillahi syirkun akbaru. Iya, ini sampai membahas tadi ya di matan ada perkataan al-ayata ya di mansub ya. Di nasab itu memang maknanya itu adalah iqra'il ayah. Bacalah ayat ya, atau juga tadi maknanya apa? Ila akhiril ayah atau iqra ila Ya, akhiril ayah. Begitu. Intinya adalah suruh melanjutkan pembacaan ayatnya. Biasanya penulis itu menyingkat saja ya ayatnya seperti di sini qaulu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah al-ayah. Maksudnya iqra'il ayah begitu. Seperti itu ya. Makanya di nasab. Lanjutkan. nah, masalah. Wa dalilul inabati Wa wa dalilul annaha inabati. wa dalilul inabati wa annaha min ajalli anwa'il ibadat fahiyat taubatu bal a'la min maqamit taubati fa inna taubata al-iqla'u anid dhanbi wan nadamu ala ma fata wal azamu wal azmu Wal azmu ya. oh ya Wal azmu ala wal azmu alla ala ya'uda ilaihi. alla ya'uda ilaihi wal tadullu ala dzalika wa tadullu ala al-iqbali ala Allahi bil ibadati wal iqbalu ala Allahi ruju'un amma la yanbaghi bil kulliyati wa qasdun ila ma Ila ma yanbaghi min ridahu. yanbaghi man Min. Ma man yanbaghi ya. Min. Ya. Min ridahu. ila Ya di ma sini ada yanbaghi min ridahu. ya, jadi di sini ada faedah ya antara tadi ya. Jadi taubat ya. Taubat dengan apa tadi di ayat itu? Inabah. Ya, inabah Min ini ridho. ya itu a'la ya min maqami taubah, lebih tinggi ya kedudukannya daripada taubat. Kalau taubat kan sebatas tadi apa? Berhenti dari dosa ya, menyesal terhadap dosa tersebut, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Itu taubat ya. Tapi kalau inabah ya menunjukkan sisi taubatnya ia kembali kepada Allah ya, dan juga menunjukkan di samping taubat dia juga menghadapkan diri pada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah ya. Nah, ini berarti levelnya apa? Lebih tinggi. Di samping dia bertobat, dia juga kembali kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah. Makanya tadi dikatakan bal a'la min maqamit taubah. Lanjutkan. Silakan Abu Fatih, satu lagi Abu Fatih. Sinyalnya mungkin Ustaz. Sinyalnya dimaklumi ini. Dimaklumi. Namanya Zoom ya. Suaranya hilang, Ustaz. Iya, suaranya hilang. Benar-benar hilang ya. Abu Fatih hilang suaranya. Sinyalnya mungkin gangguan. Oh ya, iya Iya. Share jelas screen-nya, apa? share screen-nya hilang. Udah ada lagi ya, udah ada lagi tapi ininya hilang. Ikhlasu lahu bitauhid min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun ay badiru bitaubati ilal amali sholihi qabla khululin niqmati wa amruhu ta'ala wa amarahu ta'ala ibadah Hmm? ubadah Wa amruhu ya. Wa amruhu ubadahu ta'ala oh ibadahu bil inabati zahirun wa fi amru annaha ibadah.
wa amruhu Hilang ya. ta'ala ibadahu bil inabati zahirun Iya. annahu Ada putus-putus ini ya, buha putus-putus. syar'an wa dinan fasarafa fasarfuha li kun akbar. Masyarakat ya. Ya, Ya, syirkun akbaru ya. Saya baca ulang ini ya. Takut ya, agak takut kurang ini. bagus. Tadi ada terputus-putus ya. Ay wa aqbilu ila rabbikum warji'u ilaihi bitta'ati wa aslimu lah akhlisu lahu tauhid. Ya min qabli ayatiyakum al-'adzabu thumma la tunsarun. Ay badiru bittaubati ila al-'amali salihi qabla khululin niqmati. Ya. Wa amru ta'ala ibadahu bil inabati zahirun fi annaha ibadah wa annahu yuhibbuha syar'an wa dinan. Fasarfuha li ghairillahi syirkun akbar. Ya ini biar di rekamannya ada ya. Takutnya Oh, nggak kerekam suaranya hilang. Soalnya saya dengarnya juga sama putus-putus tadi itu ya. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah lah. Masih ada suaranya. Kita lanjutkan ya. Gantian. Eh, ya, Mana ya. tadi wadalul isti'anah ya sekarang ya. Ini nomor iya benar. Wadalul isti'anah di halaman 41 ya. 41 di layar sudah ya. Wa dalil isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bagian itu silakan siapa ini yang mau baca ini? Silakan. Silakan, gak usah malu-malu. Yang mau baca, silakan. Kalau nggak ada, Bu Ahmad lagi ya. Baik, Yang lagi, Ustaz. Mak. Bismillah. Pelan-pelan. Pelan-pelan saja biar bisa ke sini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-matin rahimahullah ta'ala, wa dalilul isti'anati, faqala syarih, wa annaha ibadatun, bal ajallul ibadati, wa hiya tajma'u aslaini thiqata billahi, wal i'timada alaihi. Qala syekhul islami, ta'ammaltu anfa'ad du'ai, fa'idha huwa su'alullahil auna ala mardatihi. ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد. والأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من Kabar, kabarun. Tabarruun. تب... Assalamualaikum. والأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. وهذا المعنى في غير آيات من كتاب الله. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك. فهذا النوع أجل أنواع Ulang, ulang, العبادات. sebentar. Ada yang lewat, ada yang lewat. Ada yang lewat tadi. Wa hadzal ma'na fi ghairi ayatin min kitabillah wa taqdimul ma'muli 'alal 'amili yufidul hasr. Nah, Ya, ada kan? Assalamualaikum. Di layar coba. وتقديم Oh ya, المعمول sama. على العامل يفيد الحصر، أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك. فهذا النوع أجل أنواع العبادات، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وكذا قوله إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، فالعبادة لله وحده، والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. هذه قطعة من حديث Hadis, جليل ya betul. رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس. أوله
ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka ay ihfad hududahu wa awamirahu yahfazuka haitsu tawajjahta wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa hadha ka'annahu muntaza'un min qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qala ta'ala was'alullaha min fadlih wa la yahsulu lil 'abdi matlubuhu illa idza kana sa'ilan lillahi musta'inan bihi wahdahu mu'tamidan 'alaihi Bentar. fi jami' Illa idza kana sa'ilan Allah ya. Allah. Nah, Ya benar ya, ya. Ada alifnya bisa situ ya. kan? Bisa keduanya. Nah, Ya. Kalau di sini ya nggak ada alamnya ya. Illa idza kana sa'ilan Allah nah, atau sa'ilanillah. Ya. Assalamualaikum. Illa idza kana sa'ilan Allah musta'inan bihi wahdahu mu'tamidan 'alaihi fi jami'i umurihi wa fi hadzal hadits qasrul isti'anati billahi wahdahu duna ghairihi minal khalqi wad dilalatu 'ala annaha ajallul ibadati wa 'alaiha madarud dini fa idza ista'ana ahadun bi ghairillahi fahuwa musyrikun asyirkal akbar. Ya. Wa dalilul isti'adati wa annaha ibadatun min ajalli anwa'il ibadati wal isti'adatu hiya al-iltija'u wal i'tisamu wat taharruzu wa haqiqatuha al-harbu min syai'in takhafuhu. Nah, ila may Ya. yu'simuka minhu wal iyadhu Ila man lidaf'il ya'simuka. Ila man ya'simuka minhu. Ya'simuka minhu. ila may ya'simuka minhu. Assalamualaikum. Wal iyadhu lidaf'il makruhi wal liyadhu litolabil mahbubi. Qala syair ya man aludhu bihi fima uammiluhu wa man a'udhu bihi fima uhadhiruhu la yajburun nasu azman anta kasiruhu wa la yahyaduna azman anta jabiruhu. Ya, ini faedah bahasa ya, perbedaan antara ayat dengan liat ya. Walaupun kalau diterjemahkan secara Indonesia ya sama ya, tapi penggunaannya beda ya. Kalau ayat berarti untuk apa tadi? Sesuatu yang dibenci. Permohonan perlindungan untuk menolak sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci. Tapi kalau liat itu justru untuk litolabil mahbub ya. Jadi untuk apa? Mencari sesuatu yang disukai justru ya, yang diharapkan. Makanya tadi penyairnya pas banget ya menggunakan ungkapannya di sini ya. Ya man aludhu bihi fi ma uammiluhu. Ya man aludhu bihi ya, pakai aludhu bukan a'udhu ya. Tapi yang keduanya pas itu. Wa man a'udhu bihi fi ma uhadiruhu. Ya, ini Masya Allah ya. Penyair ya, pemilihan katanya ya akurat ini. Bukan hanya sebatas benar secara susunan, tapi memang secara penggunaan lughotnya pas di sini. Ya. Itu syair-syair ya, Masya Allah. Lanjutkan. Assalamualaikum. Qala al-matin rahimahullah ta'ala qawluhu ta'ala qul a'udhu birabbil falaq. Faqala syari amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yasta'idha bi faliqil isbahi min syarri jami'il makhluqati wa min syarril ghasiki wal hasidi wal falaqus subhu wa qila sababu takhsisil musta'idhi bihi أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم هو القادر أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه وقل أعوذ برب الناس. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من الوسواس الخناس يعني الشيطان الجاثم على قلب الإنسان فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. وذكر تعالى ثلاث صفات من صفات الربوبية والملك والإلهية
wa amara al-musta'idha ay yasta'idha biha min syarri syaitani al-muwakkalu bil insani. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam anna syaitana yajri min ibni adama majrad dami. Wa akhbara annahu lam yata'awwad muta'awwidun bimithli hataini suratain wal amru bil isti'adati bihi ta'ala kathirun fil kitabi was sunnati. Minha qawluhu wa inni a'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitonir rajim. Ma'adallahi an akuna minal jahilin. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa minas sunnati a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Padalla ala anna al-isti'adzata billahi ibadatun min ajallil ibadati wa sarfuha li ghairillahi syirkun akbaru. Faqala Iya, al-matin, ada yang mau lanjut? Fadal. sebentar. Abu Adia, baca yang terakhir ya. Abu Adia, Nam Ustaz. ya baca satu kali lagi terakhir untuk penutupan. Wadarul istighatsah. Qala al-musannifu wa dalilul istighatsati qala syarih wa annaha ibadatun min ajalil ibadati wa afdalu anwa'iha wa Wa hiya afdali, ya. Wa afdali anwa'iha. Ada min di depan ya, min ajalil ibadat wa afdali anwa'iha. wa hiya akhussu anwa'ud du'a'i fa inna Wa hiya namsa akhussu wa anwa'id hiya du'a'i. wa hiya akhussu anwa'id du'a'i fa inna du'a al-maqrubu yuqalu lahu yuqalu Al-makrubi. Fa al-makru inna du'a al-makrubi yuqalu lahu istighathatun. fa inna du'a al-makrubi yuqalu lahu istighatsatun wal istighatsatu hiya talabul ighatsati wa huwa al-inqadhu min ad-dhayqi wa shiddati Min ad-dhiqi wa shiddati. min ad-dhayqi Min wa ad-dhiqi shiddati wa shiddati. wa shiddati wa aktsaru ma yuqalu qiyasul mustaghisina ay mudraka ibadahu fi syadaidi ida du'u Mudrik mudriku ibadihi fi syada'idi. Mudriku mudri ibadihi mudriku fi syada'idi. Naam. Ay mudriku ibadihi fi syadaidi ida da'auhu wa mujibahum wa muhlisuhum Idza da'awhu wa mujibuhum wa mukhallisuhum. wa mukhallisuhum fa idza sarf fa idza sarafaha ahadun Fa idza li sarafa ahadun fa idza sarafaha ahadun li li ghairillahi ghairillahi ka anna yastaghisu bil asnami awil amwati awil jangan ghaibi anna masuknya ke isim. Ya, ka'an ka ka'an anna yastaghitha bil asnami yastaghisa an amsad awil amwati. jazakallah ka anna Ka'an yastaghi an saja jangan anna. ka An an ka an yastaghisa an kan ya, kan an ka'an bukan ka'anna. Ka'an ka an nah jazakallah Ustaz. Ka an yastaghisa bil ka an yastaghisa bil asnami awil amwati awil ghaibina awin nahwihim fahuwa musyrikun ya, kafirun. bahwa musyrikun kafirun. Ya, kemudian satu lagi ini nanggung ya. Qauluhu Wadarul ta'ala istighatsati ta'ala ittastaghithuna rabbakum
fastajaba lakum. Fastajab. Al-ayah. Ay ittastajiruna Ayatnya rabbukum rabbakum. rabbakum Rabbakum. Ya. rabbakum Wa tatlubuna minhul ghawtha. wa tardubuna minhul ghausa fastajaba lakum wa dzalika annahum lama kana yaumu badrin wa nazara Rasulullah Wa dzalika sallallahu annahu lamma kana yawmu badr. wa dzalika annahu lama kana yaumu badrin wa nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kasratil musyrikina ja'ala yahtabu bi rabbihi wa yun wa Yahtifu bi yun rabbihi wa yunashidu. wa yunashiduhu Ja'ala yahtifu bi rabbihi wa yunashiduhu. wa yunashiduhu Fa'amaddahu Allahu bin nasri ala aduwihi. fa Ya, terus amadahu Allahu binasri ala aduwihi faqatalu. faqatalu faqatalu wa Ya, asarru wa zahrul wa zaharal ya, wa islam asaru. Ya, faqatalu wa asaru wa dhaharal islam. wa zaharal islam wa sama yaumul furqa wa Sumia. sumiya wa Wa sumiya summiya yawmal yaum furqan. wa sumiya yaumal furqan fadallatil ayatu Ya, ala annal istighasata ibadatun fasorfuha li ghairillahi syirkun. syirkun. Ya. Syirkun. Jadi ini dalam tentang adanya istighosah ya. Istighosah kita nggak anti ya, tapi ditujukannya kepada yang berhak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya jelas ya. Ittastaghithuna rabbakum ya. Dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, memohon pertolongan kepada Tuhan kalian kepada Allah, fastajaba lakum. Maka Allah memperkenankan permohonan kalian ya. Permintaan pertolongan yaitu di saat apa? Di saat genting ya, kondisi genting. Itu namanya istighosah. Jadi istighosah lebih khusus ya. Lebih khusus daripada isti'anah. Kalau isti'anah kan lebih umum ya. Minta tolong baik kondisinya memang lagi genting ataupun nggak genting ya kita isti'anah kan begitu. Tapi kalau ini istighosah khusus untuk kondisi yang sedang genting. Seperti kejadian di tadi ya di perang Badar ya. Bang Perang Badar. Badar. Ya. Cukup ya. Ada masukan, pertanyaan, silakan disampaikan. Berapa halaman ini ya? Dipersiapkan ya kalau bisa 10 halaman ya. 10 halaman, tapi insya Allah ya nggak kembali semua ya biasanya. Ya setidaknya 10 halaman siap-siap. Baca-baca dulu. Syukur sampai akhir kitab dibaca ya. Sampai akhir kitab dibaca. Tapi setidaknya lah mau pembacaan bareng 10 nggak habis lah. Ya. Ini tadi dari halaman buat evaluasi ya. Tadi halaman 37 ya. 37. 37, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6, sekitar 6. 6 lebih sedikit ya. 6 lah anggaplah. Nggak sampai 10 tuh. Jadi bisa disiap-siap. Sepekan kan lama ya. Bacanya satu halaman. Kamusnya kan udah mudah sekarang. Bisa pakai kamus digital. Bisa. Pakai AI juga bisa ya. Terserah lah. Yang penting nanti kita akan koreksi di sini. Banyak Silakan baca. memanfaatkan AI juga. Gak apa-apa. Tapi kan itu harus memakai ya, nah sorofnya dipakai begitu ya. Tapi insya Allah lebih akurat untuk kosakata dari kamus digital saja lah. Lebih akurat insya Allah. Ya, seperti itu. Atau kalau bingung ada ungkapan yang bingung tanyakan saja. Mungkin tadi ada bait syair, paham nggak itu artinya? Paham kan ya? Bait syair itu. Karena nggak paham Ustaz bait keduanya Ustaz. Bait kedua. Coba Muhammad diterjemahkan bebas saja. Bait kedua. La yajburun nasu ya atman anta kasiruh. Iya.
Silakan Abu Ahmad, لا أدري terjemah. Eh, لا أدري mudah kan? لا أدري tahu nanti Abad bait kedua gini, mencapai jadi apa namanya? Bait kedua kan layat burun nasu ya adman anta kasir. Jadi manusia ini nggak bisa, di sini istilahnya pakai apa? Menambal tulang. Manusia tidak bisa menambal tulang yang engkau patahkan. Maksudnya ini apa namanya? Kalau sudah Allah rusak, maka nggak ada satupun orang yang bisa memperbaiki. Ya kemudian dan tidak ada yang bisa apa namanya menghancurkan tulang ya yang anta jabiruh yang engkau tambal begitu yang engkau tambal. Jadi di sini intinya adalah outman di sini cuma tulang buat kiasan saja, maksudnya sesuatu ya sesuatu seperti itu. Paham di sini ya. Jadi kalau sudah Allah patahkan maka nggak ada satu manusia yang bisa apa menyambungnya, memperbaikinya. Dan kalau ya dan kalau apa namanya dan orang-orang itu tidak akan mungkin bisa mematahkan, merusak sesuatu yang mana Allah sudah memperbaikinya. Itu maknanya. Jadi intinya semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya di sini tadi ada sisi tawakalnya di atas. Ya man aludhu bihi fima uammiluh. Ya wahai zat yang aku berlindung kepadanya dalam perkara-perkara yang aku harapkan ya, tapi menggunakan aludhu ya. Kemudian juga wahai zat yang aku berlindung kepadanya dalam perkara-perkara yang aku khawatirkan. Begitu. Begitu ya, Abu Adia. Nah, Ustaz, Paham? jazakallah Ustaz. Paham lah ya. Insyaallah, Pak Ustaz. Jadi manusia tidak bisa memperbaiki sesuatu yang engkau patahkan, yang engkau rusak, dan mereka tidak bisa merusak sesuatu yang engkau apa namanya sesuatu yang engkau perbaiki. Begitu. Intinya semuanya kebaikan di tangan Allah. Demikian pula apa? Keburukan tadi berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Insya Allah nanti disambung lagi. Silakan ditutup Abu Ahmad. ya, so. Besok Alhamdulillah jangan lupa ya ada yang apa namanya Zoom besok pagi malam ya. ya. Sunan Abu Daud. Nanti dikirim itu Oh PDF-nya Abu ya, Ahmad ya. Sunan Abu tahu. Daud biar kompak PDF. Nah, konfirmasi dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa sallallahu ila intahi darsi fi hadhihi laila. Nashkurukum jami'an. Jazakumullah khairan wa khasana al-ustaz. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fiik. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.